Ah, pre. Sige, boss. May slot kayo dyan sa party, boss. Meron. Yun. Kami, nagra-raid. Bomba na. Party out. Sorry ah, patay natin man. Ha? Meron ko sa likod. Good din. Taipusin na namin to. Sayang eh. Saan ka? Mga MPPL. Okay. Tara, sa likod, sa likod. Tato, sila ra. Tara, yung jump tayo. Ready? 3, 2, 1. Pre, lapit. Go. Wala, malayo. Ito, 3, 2, 1. Pre, banat, go. Tigidjera tayo in 3, 2, 1, pre. Banat, go. Sige, boss. Okay, driving. Lambat lang to, may RB. Jump tayo, jump. 3, 2, 1. Go. Bang. Pa. Rara. Ah, meron pa pala dyan. Ah, pamnet ako dyan eh. Bang. Kill all balls. Yun, boss. Sa akin. Good. Buti, MBK. Pangina. Biki. Ano po amulet na may def? Ano pre, separate lang items ng bells sa amulet. Isang stats lang bale. Kung attack lang. Tapos def, ganun, avoid. Switching siya bale. Stream. Ano, switching lang sa shield. May heal naman eh. Inferno, wala kang blue pots. Ubus ba? Ubus. Tara, sa labas. May torre dito ah. Wala na, wag na magnitude. Yun, patay, nice. May buhay oh, buhay yung mga ISIS. Ikot, tomba. Taas na. Teka na pala yan. Oh, ACC. Precision ka pa, pre? Wag na. Counter attack na lang yan. Sa akin, boss? Oo. Pag Dodger, iyo agad. Ginamit ko kanina eh. Nag-farm ako. Wala natanggal. Saan? Dito sa set.
May dodger pa dito. Lamabs. Pang. What's wrong? Iyakin yung kid, no? Yan sa taas, ah. Harap pa tayo. G1. Bago tong spell mage na to, ah. Nung agaw, ah. Ninet kita. Sige, habulin nyo lang. Saber boss. Ikaw to. Wrong target daw. Gago nila sitong gago. Tara, Kora ulit. Ay, hindi. VC na tayo, pre. Tara, tara, Let's tara. go. Yeah, yung nagkukulat.